Kubali pamoja nasi neno hili. Kiriza ekigambo kino pamoja na watumishi wako n'abaweereza utubariki sote utuwe omukisa kwa jina la Yesu mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Amen. Acha tuone katika kitabu ya Yeremia 24. Leka tulabe mu kitabo kya Yeremia essula 24 24:3-5-8-9 24 okutandikira ku Lwokutaano, ku Lwokusatu, 5 mpaka ku 9. Nani anaweza kusoma? Ani asobola okutusomera? Yeremia sura 24. Yeremia essula 24 3 mpaka 5 mpaka ku Lwokutaano, 8 mpaka 9. Sawa? 8 mpaka 9. Nasoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana akaniambia, unaona nini Yeremia? Nikasema, ninaona tini nzuri, zilizo nzuri ni sana, na tini mbovu, zilizo mbovu sana, zisizoweza kuliwa kwa kuwa ni mbovu sana. Ile kisha neno la Bwana likamfikia kusema, kuwa ni mbovu, kusema, Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, kama hizi tini njema ndivyo nitakavyoangalia wafungwa wa Yuda ambao niliwatoa katika mahali hapa. Tingana 8:9 inasema hivi, na habari za tini zile mbovu zisizoweza kuliwa kwa kuwa ni mbovu sana, hakika anasema Bwana, ndivyo nitakavyotoa za Sedekia mfalme wa Yuda na wakubwa wake na baki la Yerusalema waliobaki katika nchi hii na hawa wanaokaa katika nchi ya Misri. Acha tapana. Kwenda ku Marko sura ya 8. Genda mu kitabo kya Marko sura 8 23 23 23 up to 25. Inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Akashika mkono wa kipofu, akampeleka nje ya mji, akamtemea mate kwa macho. Akaweka mikono juu yake. Alipoweka mikono juu yake, akamuuliza, unaona kitu? Akatazama juu. Alipofikiri na kupima atazame juu, akasema, ninaona watu kama miti wakitembea. Basi akatia mkono tena juu ya macho yake. Akatia mkono wake tena kwa macho yake, naye akatazama tena. Akapata kuwa mzima, akaona vitu vyote waziwazi. Amen. Tunachapia Bwana makofi. Watumishi wa Mungu, abaweereza ba Katonda, tuko hapa. Tuliwa. Kwangu ninataka nifungue macho na wazo yetu. Wange njagala nzigulewo amaaso gammwe n'ebirowoozo. Niamshe mawazo yetu. Nyimuse ebirowoozo byaffe. Tuingie na kuongeza tena nguvu. Biyingire muffe n'okwongera kw'amaanyi gaffe. Ya kupigana na kufanya utumishi mzuri kwa wakati wetu. Ag'okulwana n'amaanyi mu kaseera. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unajua ile karne ama wakati tunayo, omanyi nti akaseera ko ke tulina ni wakati ya nguvu sana. Kaseera kamaanyi nnyo. Watumishi tusiposimama, abaweereza tuba tetuyimiridde, waliyeitwa kama tusiposimama,
ababayitibwa bwe tubanga tetuyimiridde, ukiwa mchungaji, obeere omusumu, ukiwa aposto, obeere omutume, ukiwa mhubiri wa habari njema, obeere omubuulizi w'enkizo, ukiwa muimbaji, obeere omuyimbi, ukiwa muombaji, obeere omusabi, ukiwa asha obeere omukebezi katika kanisa, munda mu kanisa, ukiwa muombezi katika kanisa, obeere oba omwegayirizi munda mu kanisa. sote tuko watumishi. Ffenna tuli baweereza ba Katonda. Haleluya.